Usas pag-ampungan ng Amanda Cortez. Yes, we have the St. Paul University Band, Drum and Bugle Corps, together with the faculty also. Thank you so much. Let's give them a big warm round. Yes, and one more applause, please. Welcome to Tanay City. Thank you so much, St. Paul University. St. Paul's. St. Paul's. A big hand for them, please. Thursday, Pamilo. Init man. Ayaw ka? Oo. Thank you so much, St. Paul University Band. Thank you for gracing us with your lovely presence for Tanay City Fiesta Parade. Beautiful in pink. Welcome, welcome. Thank you so much for joining our Tanay City Civic Parade. Viva Senior Santiago! Viva! Viva Senior Santiago! Mabalik Thank you so much. Salamat kayo. Thank you so much. Tanay City Science High School. Salamat kayo sa pag-apin. And we have Sir Richard Acogido, our school principal. Sa atong sulat sa tanhay, dili naman sa usap Again, thank you to Tanay City Science High School. With Sir Richard Acogido, our school principal, and the most competitive and beautiful and handsome school teachers of Tanay City Science High School. And I say free snacks sa atong school bag. Sa mga banda. Kaya din na si Mayor Kamalukman na Yes. Thank you so much, Mayor Jose Pepe Marilino. Itong pasalamatan, tungkol kay Ato sa pasulong sa kapisahan sa syudad, dagat ang ibalikan ng mga activities up the last day of this month. Sir, dagang salamat. Paglaw sa maong bulan, di ba? Nanan, yarangkada ngayon, mga kaisardagan, kayong salamat inyong tanan. Sa inyong suporta, nagpabilin nga matusganon ang paghatag, kaligawan, o kalambuhan ang syudad sa tanhay ni Mayor Pepe Marlene. May nabangan sa iyang konseho
mga kingsunan, nga Thank nasuporta. you. Dagang kayo salamat. Sir, thank you. And ang ano ang mga students who did competing for their drum and lyre competition. So, mag-gather na po sa isang part. And after the parade, we will be holding the drum and lyre competition. And now we have Chinchin Auto Supply. Thank you. Chinchin Auto Supply located at Magallanes Highway sa High City. Salamat kayo. Salamat kayo. Food people connected. Order food now. Delivery niya, boss. And we have Grab Service House. Salamat kayo sa inyong serbisyo. Walang pong init. Ampo o pangaliya, isip inyong amahan sa atong syudad sa Tanhay, ako manghinaot nga sa atong tagsa-tagsa nato karang kasing-kasing ang pagmaya o gugma kanatong kanan atong maangkon padayon kita nga mapasalamaton ngadto kaniya magsadya magmaya kita niining maong selebrasyon imbitado ang tanan sa atong kapistahan dinhi sa atong inampingan o gihigog mamdakbayan sa Tanhay. Gikan kanako ug sa akong tibuok pamilya, happy Fiesta Tanhay City. Viva Señor Santiago Apostol. Mas sa Tanhay, Pepe, ang mula pinaaman. Thank you so much. Lourdes Ledesma del Prado Memorial High School. Dagang kayong salamat. To our band also. Salamat kayo. Our faculty and staff. Dagang kayong salamat sa pagsuporta.